Deum beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum omnes sanctus et vos fratres, orare pro me Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Eduxit Dominus populum sum in exultatione, alleluia, et electos suos in laetitia, alleluia, alleluia. Confitemini Domino et invocate nomen eius, annunciate inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Eduxit Dominus populum sum in exultatione, alleluia, et electos suos in laetitia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celesti, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, quitalis peccata mundi miserere nobis, quitalis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui festea Pascalia venerando egimus, pere contingere ad gaudia aeterna meriamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi deponentes, igitur omnem malitiam et omnem dolum et simulationes et invidias et omnes detractiones, sicut modo geniti infantes, rationabile, sine idolo lac concupicite, ut in eo crescatis in salutem, sit tamen gustastis, coniam dulcis es Dominus. Atque macedentes lapidem vivum, ab obinibus quidem reprobatum, ad eotem electum, et honorificatum, et ipsetam quam lapides vivis super edificamini, domus spiritualis sacerdotium sanctum, ofere spirituales hostias acceptabile Deo per Iesum Christum. Propter quod concutinet scriptura, ecce pono in Sion lapidem summum angularem electum preciosum, et qui crediterit in eum non confundetur. Vobis igitur honor credentibus, non credentibus autem lapis quam reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli, et lapis offensionis et petra scandaliis, qui offendut verbo nec credunt in quo et positis sunt. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta populus acquisitionis, ut virtute annunciatis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen sum, qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. Alleluia, alleluia, ec dies quem feci Dominus exultemus et letemur in ea,
Alleluia, laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini. Victime Pascali laudes simolen Christiani, Agnus redemitor ves Christus innocens patri reconciliatavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis, angelicus testes sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet vos in Galilea. Scimus Christum surrexister mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alléluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelis secundum Ioannem. In illo tempore una sabbati Maria Magdalene venit mane cum aduc tenebrae essent ad monumentum, et vidit lapidem sub latum a monumento, cucurit ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum quam amabat Iesum, et dicit illis, tuolerunt Dominum de monumento et nescimus ubi posuerunt Deum. Exit ergo Petrus et ille alius discipulus et venerunt ad monumentum. Currebant autem duos simul, et ille alias discipulos precucurit Cicius Petro, et venit primus ad monumentum. Et cum se inclinas et vidit posita l'intermina, non tamen introivit. Venit ergo Simon Petrus sequentium et introivit in monumentum, et vidit l'intermina posita, et studarium refuerat super caput eius, non cum l'interminibus positum, sed separatim in volutum in unum locum. Tunc ergo introivit et ille discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit et credidit, non numenim sciebam scripturam, qui apportebat eum a mortuis resurgere. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem deceni de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertiae secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio que procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et un glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confide ordinum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Benedictus qui venit in nomine Domini, benediximus vobis de domo Domini, Deus Dominum et luxit nobis. Alleluia, alleluia.
Orate fratres, omnipotentem, per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agemus Domino Deo nostro, vere dignum et justum et secum et salutare te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse in verus et agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus in num gloriae tui canimus, sine fini dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celia et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisco cui peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatiorimus dicere, Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Miseria tu vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce anius Dei, ecce cutalite peccata mundi. Domine non sum Deus intresum tectum meum, sed tanto dic verbo sanabitur anima mea. Et Domine non sum Deus intresum tectum meum, sed tanto dic verbo sanabitur anima mea. Domine non sum Deus intresum tectum meum, et tanto dic verbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Christi crucifixitum, in vitam aeternam. Amen. Omnes qui in Christo baptisati estis, Christum induistis. Alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Redemptionis nostre monere vegetati quisemus Domine, ut ac perpetuis salutis auxilio, fides semper vera proficiat.
per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens, Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Misium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia peritum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est, in ipsa vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprehenderunt, fruitum omissus ad oculum erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut annexere perilum, non erat ille lux, et ut testimonium peribere de lumine, erat lux vera columina tandem hominem venientem in hoc mundum, in mundo erat mundus per ipsum factus est, et mundus ium non connevit, in propria venitet sui non receperunt, quod rotem receperunt, eum ite sposedatem filius Dei fieri, sui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quos in ingenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, and our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sigh, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray, O God, our refuge and our strength. Look down in mercy on the people who cry to thee, and by the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Saint Joseph, her spouse, of the blessed apostles Peter and Paul, and of all the saints, in mercy and goodness, hear our prayers for the conversion of sinners, and for the liberty and exaltation of our Holy Mother of the Church, through the same Christ our Lord. Holy Michael the Archangel, defend and sister of battle, be us of God against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast unto hell Satan and all the evil spirits, who wander the world for the ruin of souls. Most Sacred Heart of Jesus. Most Sacred Heart of Jesus. Most Sacred Heart of Jesus.
Fius und Licht, Geist, Manet, Amen.